नूतन अपराह्न ये अपराह्नर गभीर नीरवता मध्य माँ एवं प्रभु को कृतज्ञता भरा शतकोटि प्रणाम एवं दूर दूरांत उपस्थित दिव्य जीवन अभिप्सु आत्मार साथी मान को अंतर श्रद्धा शुभेच्छा और नमस्कार। बहुत सौभाग्यर कथा जे आमे वर्तमान श्री अरविंद पृथ्वी रे वास करुचु एवं तांकरी प्रेरणा द्वारा प्रेरित होइकरी आमे तांको देखि नथिले मध्य स्वचक्षुरे तांकर रचनावली को धारावाहिक भाव में अध्ययन करिवार प्रयास जारी रखिछु। यह निश्चित भाव में आम चेतना को जागृत करुछि एवं करिवे मध्य। आउरी गोटे बड़ सौभाग्य आमको मिली जे श्री अरविंद स्थूल शरीर नाहंती सत्य किंतु सूक्ष्म शरीर रे से सर्वत्र विराजमान करुछंती माँ मध्य। तेणु सेमानकर रचनावली जोठी अध्ययन करा जाए आलोचना करा जाए सी सेठी उपस्थित थांती ए विश्वास आम रखिबा। तेणु विश्वास रखिबा जे वर्तमान आमर ए जो आध्यात्मिक आसर रे श्री अरविंद उपस्थित अछंती माँ मध्य अछंती। एई भली एक विश्वास बोध नहीं आमे वर्तमान ये आलोचना कार्यक्रम को जीवा। आमे जानिछु श्री अरविंद निजे अंततः कहिसंती सी जने आजन्म कवि परे सी अंततः जहा रचना करिसंती सबु ताको दर्शन आख्या दिया जाइछि। से जने दार्शनिक बोली कहा जाउछि। तापरे से जने सफल राजनैतिज्ञ विप्लवी देशप्रेमी एवं यथार्थ शिक्षक यथार्थ छात्र यथार्थ सांबादिक यथार्थ निबंध लेखक ये सब तांका पछरे जोड़ा जाइछि। किंतु से होचंती आजन्म कवि बोली से स्वीकार करछन। तेणु कवि को अंततः उपनिषद रे कहा जाइछि द्रष्टा बोली। से द्रष्टा जे कि तांकर दिव्य दृष्टि रे अंततः देखंती ए स्थूल चक्षुरे नुह तांकर उच्च चेतना रे जेतेबेले से अधिष्ठित होइकि थांती सेतेबेले तांकर दिव्य दृष्टि रे से अंततः सबको देखंती। से कौनसी ज्ञान आहरण करिबा तांकर दरकार पड़े नाही। से ज्ञान जहा दरकार तार स्वरूप को से सेठी दर्शन करन। श्री अरविंदकर जो रचनावली सही सब उच्च चेतनारू झरी आसुथिबा शब्दावली तांकर लेखनी मनरे प्रतिभात होइछि। श्री अरविंदकर एका बेले के तीनोटी ज्ञान थिला। गोटे होची गॉड नॉलेज आ विश्वातीत ज्ञान आ गोटे होची वर्ल्ड नॉलेज विश्वगत ज्ञान आ होची सेल्फ नॉलेज व्यक्तिगत ज्ञान। तेणु जो तीनोटी ज्ञानर अधिकारी से हेइथिले
से तीनोटी स्तर चेतनार स्तर परस्पर विच्छिन्न होइकी रही नथिले से माने सबू परस्पर सहित एकत्व बजाय रखिकी रही तेणु अन्य पुरातन योगी भली पुरातन योगी माने जतबेले उच्च चेतना को जाउथिले सेमानकु तांकर दैहिक सत्ता को छाड़िबा को पड़ुथला जीवन को छाड़िबा को पड़ुथला तापर से जाइकिरी तांकर आत्मा को परमात्मा सहित मिसौथिले किंतु श्री अरविंद क्षेत्र में ताहा ही नथिला उच्च चेतनार से अधिकारी है जहाँ से अनुभव करुथिले बा देखुथिले सीधा सड़क व्यक्ति चेतना को से उतरी आसुथिला एवं व्यक्ति चेतनार मानस चेतनार प्रतिभात होउथिला एवं जहाँ प्रतिभात होउथिला अबिकल से तांकर लेखनी मुनरे परिस्फुट होउथिला ताहा ही तांकर रचनावलीर वैशिष्ट्य तेणु तांकर रचनावली भितरे सबुबले से जो व्याख्या देई थांती ताहा अति गभीर एवं गवेषणात्मक एवं बहुत उच्च स्तर ताकू तांकरी काव्यिक भाषा रे से अंतत वर्णना करथां कविता संबंध में श्री अरविंदकर वक्तव्य रहुछि जेतेबेले से सावित्री उपरे तांको पचरा जाइथिला सेइथिरे से कविता परे कहिथिले जे कविता को से केमिति भाबरे देखंती से कथा से अंतत कहिथिले से कहिथिले जे अन्य कौन से बौद्धिक धारणा किंबा तथ्यावलीर कविता एक शुष्क वृत्तांत नुहे यह होई पारे एक चमत्कार आविष्कार होई पारे एक आनंदमय परिप्रकाश चित्त आनंद प्रदानकारी सौंदर्यर एक व्यापार कविटीए मध्य सत्यर जने अन्वेषणकारी हेई पारे एवं से जने प्रेमिक मध्य हेई पारे तत्सहित सौंदर्यर जने अन्वेषणकारी मध्य हेई पारे कारण से स्थिति रे सत्य निजे एक उच्चतम कवितार स्थान ग्रहण करिथाय अपेक्षा करिथाय केवल आत्मार अनुभूति श्रुति और सूक्ष्म दृष्टि मध्य ताहार संपूर्ण मनोरम रूप से प्रकाश को सेठू शब्द सबू धरी आसे एवं कविता रचना हुए तेणु यही तांकर बहु कविता से अंतत अनायास रचना कर तार मूल्यबोध खूब तात्विक एवं बहुत गभीर तत्व संबलित आम आज जो कविताटी तांकर आलोचना करिया को जाउछु ताहा होची रिन्यूअल रिन्यूअल अर्थ नवीकरण उदाहरण टी आम नबा जेमिति कि गाड़ी रो लाइसेंस जोटा करा जाए तार गोटे से लाइसेंस रो किछि समय निर्दिष्ट करा है था ताहा एतिकी समय पर्यंत से अंतत कार्य करिवो तापर से इनवैलिड हो जिवो आउ कार्य करि परिबो नाही तापर ताकू कार्य करियो खेले ताकू पुणी आउ थरे रिन्यूअल करियो पड़िवो ताकू नवीकरण करियो पड़िवो एई भली भाबरे हम जदि बुझिवा ताहले गोटे सत्य बा गोटे विषयर किछि दिन पर्यंत अंततः तार मूल्यबोध थाए तापर ताहा नष्ट हो जाए
ଏବଂ ତାପରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡେ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ରିନ୍ୟୁଆଲ ବା ନବୀକରଣ। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିକିରି ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ସାଉଁଟେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କୋଉ ମଣିଷ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ହେଇପାରେ, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେଇପାରେ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ସବୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ ସବୁ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଶକ୍ତ ନିୟମ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ବାସ କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ମାନିକିରି ସେ ଚଳେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ 4ଟି ଆଇରନ୍ ଲଜ୍ ବା ଶକ୍ତ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ। এই 4ଟି এই ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଲାଗୁ ହବ ଏବଂ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଗଛଟିଏ ହଉ କି ମାଛଟିଏ ହଉ କି କୀଟଟିଏ ହଉ କି ପତଙ୍ଗଟିଏ ହଉ, ପ୍ରାଣୀଟିଏ ହଉ, ସରୀସୃପ ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଷୟ ଅଛି, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଭସ୍ମ ହେଇଯାଏ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ମନକୁ ଧରିକିରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ମନକୁ ଧରିକିରି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ। ମନ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ମନର ଯୋଉ ଅଂଶତକ ତା ସହିତ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ମିଳେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାର ସ୍ମରଣରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଏବଂ ତାପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ, ପରିବେଶରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଔରସରେ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ସେ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ତାର ସେଇ ଜୀବନରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ବୋଲି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ସେଠି ସେ ତାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କବିତାରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତତଃ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ପାଠ କରିବା। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ when the heart tires and the throb stills, recalling things that were once and again can be never. When the bow falls and the drawn string is broken, hands that were clasped yet forever are parted. When the soul passes to new births and bodies, lands never seen and meetings with new faces, is the bow raised and the fallen arrow fitted, acts that were vain re-wedded to the fate curve, prashnavachi, to the lives sundered, can time bring rejoining? Love that was slain be reborn with the body? In the mind, null from the heart's chords rejected, lost to the sense, but the spirit remembers. ଏଇଟା ହେଲା କବିତାଟି ତାଙ୍କର। ଏବେ ପଙ୍କ୍ତି ୱାଇଜ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି when the ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, সেই ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି when the heart tires, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, and the throb stills, ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଥିଲା throb, ସେଇଟା ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ recalling things that were once and again can be never, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। once and again can be never, ତାମାନେ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ସବୁ ତାକୁ ଯଦି ହୃଦୟ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ତାକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପମା ଦେଇକିରି when the bow falls, ଗୋଟେ ଉପମା ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧନୁଟିଏ ଅନ୍ତତଃ ଧନୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, and drawn string is broken, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଟଣା ଯାଉଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୱର ମରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଣା ହେଉଥିବା ଗୁଣଟି ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହେଇକିରି ସେହି ଧନୁଟି ଅନ୍ତତଃ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। hands that were clasped, ଯୋଉ ହାତ ଅନ୍ତତଃ ବଦ୍ଧ ମୁଷ୍ଟି କରିକିରି ସେଇ ଗୁଣକୁ ଚଢ଼ଉଥିଲା, ଗୁଣକୁ ଚଢ଼ଉଥିଲା ଏବଂ
ତୀରକୁ ଅନ୍ତତଃ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମାରୁଥିଲା, ସେ ହାତ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ମୁଷ୍ଠି ଥିଲା, yet forever are parted। ସେ ହାତ ମୁଠା ଅନ୍ତତଃ ସେ ଧନୁର ଗୁଣ ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ତାର ମୁଠାଟି ଖୋଲିଯାଏ, ତାଠୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେଠି ପଡ଼ିଥାଏ ସିଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଉଠେ ନାହିଁ କି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, when the soul passes, ମନ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଧରିକିରି ଥିଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିକିରି ସେ ଚାଲିଯାଏ। କୋଉଠିକି ଚାଲିଯାଏ? ଟୁ ନ୍ୟୁ ବାର୍ଥସ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡିଜ୍। ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏବଂ ସେ ନୂତନ ଶରୀର କୋଉଠି ଧାରଣ କରେ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ନେଭର ସିନ୍। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଆଦୌ ଆଗରୁ ଦେଖି ନଥିଲା ସେଇଠି ସେ ଯାଇକିରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ସେଇଟା ଆଗରୁ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। and meetings with new faces, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସାକ୍ଷାତ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନୂଆ। ତାର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥୀ କି ପରିବାରର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନୂଆ ସବୁ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଖେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ, ସେ ସ୍ଥାନଟି ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସବୁ, ସେ ସବୁ ତାକୁ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। এই ଅବସ୍ଥାରେ is the bow raised and the fallen arrow fitted। ତାପରେ ଯୋଉ ଧନୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୁଣ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା act that you were vain rewarded to the fat corn। ତାମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଥିଲା ବା ତାର ଯୋଉ ଶରୀର ଥିଲା ସେ ଅନ୍ତତଃ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ କରୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସବୁ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭୋଗୁଥିଲା, ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କର୍ମ ସକଳ ସେ କରୁଥିଲା acts that were vain, ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ସକଳ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଭୋଗୁଥିଲା ସେ ଆଉ ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଫେରି ଆସେନି, ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି ସ୍ମୃତି ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ନଥାଏ। ଯୋଉ ମନକୁ ସେ ଧାରଣ କଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କଲା, ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କଲା, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥାକୁ କିଛି ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଆମ ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ଲିଭିଯାଏ ଆଉ ମନେ ରହେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଦି ଲାଇଫ୍ ସଣ୍ଡର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରିଜଏନିଂ। ଯୋଉ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଧରିଥିଲା,
से जो छिन्न विच्छिन्न हो गला पूरा पूरी से जीवन भितर सी अंततः छाड़ी पड़े आसला कैन टाइम ब्रिंग रिजॉइनिंग से जो विदीर्ण हो गला छिन्न भिन्न हो गला तार जीवनटा ताको आउ थरे से जो काल महाकाल से आउ थरे ताको जोड़ी पारिबो कि प्रश्न करुछंती लव दैट वाज स्लेन जहाँ को से सब पूर्व जन्म रे भल पाउथला से लव तार प्रेम भल पाइबा सब स्लेन हो गला हत्या हो गला पूरा पूरी ध्वंस हो गला नष्ट हो गला बी रिबर्न विथ द बॉडी जो नूतन शरीर से धरिला से शरीर रे से पूर्व जन्मर प्रेम भल पाइबा पुणी कौन आउ थे जन्म लाभ करिबो कि ए सब प्रश्न तामाने आमानक मध्यरे ताहा मध्य उठी पारे जे पूर्व जन्म रे जहाँ से सब करुथिला पर जन्म को ताहा अंततः जाए एवं पर जन्म रे सेगुड़े सब रहे किंतु प्रभु एटी कहउछंती पूर्व जन्म रे मन जहाँ करिथिला प्राण जहाँ करिथिला शरीर तार इंद्रिय मानक द्वारा जो कार्य सब करिथिला ताहा सब पर जन्म रे से जो भाग्य भोगुथिला ताहा सब पर जन्म को जाए नाही तापरे लास्ट दुई लाइन ने कहउछंती इन द माइंड नॉल कहीं ता भितरे जाए नहीं ना जो मनटी से धरिला से मनटी पूरा पूरी पूर्व मन को बातिल कर देछि पूर्वर जो मन थिला से मन सहित वर्तमान जो पुनर्जन्म पाई तार जो मन आसिला सेटा पूरा अलगा होगी रही पूर्व जन्मर मन बातिल हो जाइछि फ्रॉम द हार्ट्स कॉर्ड्स रिजेक्टेड तार जो हृदय रे से रक्त संचालन होउथला बा तार जो स्नायुमंडल सब थिला से स्नायुमंडल को मध्य तार हृदय रिजेक्ट कर देछि प्रत्याख्यान कर देछि गोटे नूतन हृदय से धरिछि एवं सेथिरे नुआ प्रकार स्नायुमंडल सब आछंती तापरे लास्ट रे से कहउचंती लॉस्ट टू द सेंस तामाने जो इंद्रिय मान अंततः काम करुथिले पूर्व जन्म रे सेमानकर सेही स्पर्श शक्ति श्रवण शक्ति दृष्टि शक्ति स्वाद शक्ति सब गुड़िक सब लस्ट हो जाइछि अर्थात सब गुड़िक सब ध्वंस हो जाइछि हजि जाइछि किंतु कौन रही शेषकू पूर्व जन्मर मन पर जन्म पाई रहिलानी पूर्व जन्मर प्राण पर जन्म पाई रहिलानी पूर्व जन्मर इंद्रिय माने पर जन्म पाई रहिले नहीं पूर्व जन्मर हृदय पर जन्म रे रहिला नहीं ताहले कौन रहिला शेषकू प्रभु कहते बट द स्पिरिट रिमेम्बर्स किंतु ता भीतर जो आत्मा रही से आत्मा पाखरे सब किछि तार स्मरण रे अछि से अंततः स्मरण करिपारे ये पूर्व जन्म रे से कौन सब अनुभूति प्राप्त होइथिला यह होची रिन्यूअल जेतले नवीकरण हला शरीरर नवीकरण हला प्राणर नवीकरण हला एवं मनर नवीकरण हला आत्मा मध्य ता भितरे तार जो विकास लाभ करुथला आत्मा भी आमर अंतरात्मा चैत्य सत्ता से अंततः गोटे शिशु भड़ी से अंततः विकास लाभ करे तेणु प्रत्येक जन्मरु से अंततः तार वृद्धि होता से वृद्धि शेष हो न था ताकू आउ गोटे जन्म नबाकू पड़े सेथिरे किछि तार विकास धारा अधिक हुए सेथिरे साकू वृद्धि हुए जेते बेले तार संपूर्ण भाव में वृद्धि हो जाए आहु तार
बढ़िबार किछि न थाए सकल अनुभूति से प्राप्त हो जाई थाए तापरे सब छाड़ी दिया जाए से निजे स्थिर करे पुणी एई संसार को बा पृथ्वी को आसिक से जन्म नब कि नब नाही तार निजस्व भूमि रे से बास करिवो एटा ता ऊपर छाड़ी दिया से निष्पत्ति निये माँ कहउचंती जदि से सही समय रे पूरा पूरी पुणी निष्पत्ति निये मु मोर जो स्थिर शांति एठी मु पाउची मोर निजस्व भूमि रे मु ताकू त्याग करिकिरी मु वर्तमान पुणी पृथ्वी को जीवी एवं भगवान कर कार्य करिया पे जीवी तांकरी कर्म रे नियुक्त हवा को मु जीवी ताहले से पुणी आउ थरे पृथ्वी को आसे एवं से जन्म ग्रहण करे व्यक्ति विशेषक मध्य तेणु से व्यक्ति विशेषक माध्यम रे से पुणी कार्य भगवत कार्य रे लगी जाए इटा होची जे आत्मार कथा तेणु एठी गोटे प्रश्न उठुची जे आमे जो माने सबु वर्तमान अंतत माँ का धारा को आपणईचु बा श्री अरविंदकर दर्शन को आपणईचु पूर्ण जुगर अनुसरण करिवा पई आग्रह प्रकाश करिकिरे आसीचु करूछु मध्य तेणु एई भली एक प्रेरणा एई भली एक आग्रह एई भली एक आस्पृहा आम भितरे किमिति आसिला तेणु एथुरु जना पड़िबो एई भलिया भारे आमे विचार करि परिबा जे आम भितरे जो वर्तमान चैत्य सत्ता माने अछंती सेमाने अंतत तांकर पूर्ण विकसित सत्ता बा बीइंग सेमाने पाल्टी जाइछन प्रथमे चैत्य सत्ता बीइंग ही न थाए जेमिति हमर मेंटल बीइंग वाइटल बीइंग फिजिकल बीइंग सब अछि सेमिति बीइंग ही न थाए से अंतत गोटे डिवाइन स्पार्क गोटे निया खुंटा भड़ी थाए समस्त भितर तापर से निया खुंटा क्रमश बढ़ी बढ़ी गोटे फ्लेम आकार निये अग्निशिखा आकार निये तापर सी शेष तार जो वृद्धि हो जाए सी अंतत बीइंग हुए तेणु बीइंग हेले सी अंतत भगवत कार्य करने सी अंतत निजे स्थिर करे तेणु आम भितर जो भगवत कार्य करने आस्पृहा जाग्रत होउची माँ को पई काम करिबा माँ को धारा रे बंचिबा एई सब कथा आम भितर आसुची जो आस्पृहा आसुची तेणु आम भितर जो चैत्य सत्ता माने विराजमान करुछंती सेमाने मध्य तांकर सेई भली भावरे निष्पत्ति नैछंती सी अंतत भगवान कर कार्य रे नियोजित हेबे एवं रूपांतर आड़ को सी अंतत एई मन को प्राण को शरीर को नहीं जिबे एई कथा निष्पत्ति नहीं कि से आम भितर थिबारु से निजे आस्पृहा करुथिबारु मन वर्तमान आस्पृहा करि पारुची एवं सही रूपांतर जोग को सी अंतत आपणेवा लगी ता भितर गोटे प्रेरणा आसुची एवं से जाउची एवं सेथुरु से आनंद पाउची एई भली भाबरे सब आम माने असु तेणु माँ एठी कहउछंती जे भगवत कार्य करिया पई चैत्य सत्ता करूची किंतु मन को ता सहित सहयोग करने को पड़िबो रूपांतर जेतेले हबो अतिमानस शक्तिर अवतरण परे मन प्राण शरीर रूपांतर घटिबो सेतेबेले सी अंतत मन अंतत चैत्य सत्ता को उपलब्धि करने को पड़िबो रूपांतर कार्य मन जानी परिबो नहीं मन करि परिबो नहीं केवल दिव्य जन नहीं एकमात्र अतिमानस महा शक्ति एवं सी केवल रूपांतरकारिणी महाशक्ति से केवल करें तेणु मन जदि चैत्य को आविष्कार न करिबो ताहले से दिव्य जननी को
ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବନି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯେ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ, ମାତୃଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ହବ ଯେ ମନ କେମିତି ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ମା ବହୁତ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମା ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାରେ ଆଣୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ କଥା ସବୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁର କଥାରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଲାଗିଯିବା ଏବଂ এইଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ମେଳ ହେଇକିରି ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ଆମର ହବ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ କାଟି କାଟିକି ଆସିକି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମାକୁ ଧରିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସେ ଆମକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅନ୍ତତଃ ସବୁ କିଛିକି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିପାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। এইଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ସାଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଅରୋହର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।